alors ne balma on kuma Sékou Toungara depuis New York ci tellement ni ko Buye Aïdara dengue mun be Bamako ko Mohamed Ould Cheikhna ko de bora ko Buye ma fo ko ale ka moko ka bodé ko Buye mo fodé bon o yanga message transformé en ma fo ko Buye ko beka bo ko Buye ka wuli ko Buye reka ta fara marchi kala ka amo kuma fodé ango Buye ko ka ba soutenir anyo kuma o de fo donc nanyo fo anya ke bonya sra de fait kuma mu fana fora mu bora servuke de mu bora ka video ke ano ma nyogonye de aide ani mu nyogonye malien o be nyorodi donc ka kuma kele fo malien nyana Buye ya en soutenir o Buye ma soutenir o marchi be ke abenya anga bonya be Buye fana woro la Modibo Keita Mali libéré domina Buye kunte o don Diko kunte o don mars 91 Moussa Traoré be gen domina karamogo ma laboli kede malien de bora ni révolution ni hake tiara malien rebe bo u yerema karamogo koto la foy koto la ite marché frake ko Sékou Toungara ki ba ke Sékou Toungara ide ko bi a Sékou Toungara yo defo digo manteta non iba ke iradi ni terrorisme be fagali ke domina uti kungolo ja ko ne digo mogoye ku be ko ne Sékou mogoye ni aye fana ansra karamogo nma karab digo ni Buye ol de folo France critiquer damene antara bonya de da u koro ka tugo voir bonya ni karama konana ayere ka dambe bodira ni makoroba do dila ka kodo ke abina fo sano jeli demisenu nu beta jeli ya ke yoro la ou ben nu beta concert ke yoro la o dugu jeli kuntigi ou beta ol de voir parce que ol de folo ya damine o ye bonya woro de o ya nga dambe de aya dambe de bonya anyo anga horonya de bonya anye yere wulu deunde ara ma ko yere wulu to le mouvement démocratique et populaire donc ante karamoko contrôle la awanye digo ani digo ka kele ama baga digo mare awa uye ni piège flanande piège flo ko yejume ou be fe ka camarade ben le cerveau ko ka galotikela de malien ka tike o la parce que o be mouvement nyefe bi plainte de were o doron de do o tarana diko fe diko ko kale be mouvement soutenu ou ya ake ina fo camarade ben le cerveau be direct de la diko ka mogo yo plan de ke ben le cerveau la ben be se ka boka témoignage ke nteka galonte ke mba be kalama diko ka mogo de ben wele ko ben katara ko diko bena o soutenu ka en même temps ben ka kuma réseaux sociaux woro la ko mogo be ka kuma munu fo karamogo ma anti ka kuma jugu fo koy donc ben yo kuma mu fo o yo roni couper diko ya foli mi ke ka alebe en soutenir mun ke o yo roni couper ko bola ka ben be ka jigi on ka woro na ko woro ka ka ina fo ben be ka on clasher di ka anga tafante karamogo dogoya yi mogo shi duma dogoya anye tien de fo voilà le plan de Diko ben servuke denga bolim fana kala ka kuma o ben fana plan were de wala sa ka nga mouvement ko kari mais mouvement yi ante ka ke angere yi worte ka dama ka blala on yere de wor bo angere kun ka mouvement yi créer ka glan ka bla en marche ayere de ka wor bala kuy ante ka ke wor ngi fenye jago ga fente gouvernement ka an sara kuy politicien fana tan ko fe bongo bébé ni feina donc malien beka bo chini sogoma iko kono iba vo kono anga wuri yoro kar amba deli befe mogo kana yoro kari mogo kana yoro jeni mogo kana taka kojugu ke anga bodro anga fo fransika bo en fe fransika nga sosuto ka do Kidali joyan balikante do Kidali c'est pas la France est-ce que ambeka baga francima est-ce que galombe anga kumala mais non le kokuto ke nango ngambo ke problème fo itola ani Buye te se nyogo made o ka plan ka ani Buye de bla nyogona kani dina nyamo be bla nyogona ani dina nyamo be te kele da ani Diko de fora nyogon ko o du e tien de fana yi ama golo noro Diko la donc Buye en soutenu Buye man soutenu amanga marché ke an Buye bonya de koyi voilà o kana no ke ina fo no te marché te ke an jigi te mo shi kan jigi be aladika ni terrorisme be fagali ke domina o tinye dala je ki Diko somogoye ou be ki Buye somogoye ni mamu boro marché na ya ke ire de fana yi ima ke Sékou Toungara ide ya ki ire di parce que beba don bi France de be ka rebelu armée anga surasu faga baga Niger président na fo Mali konna na Malion ayo nyaele de gouvernement sera ni karamogo na koyi ou sera karamogo na de ou sera karamogo imbela ima yesanno ou be ka ni jemu fara ke kataka Buye denu mu be Bamako kataka ke ina fo antara o de ka kuma ga yelema ka sura anu yere ma kuma mais ani Buye te se nyogo ma de ou be fe ka ke ina fo ante mogo bonya de ka ke ina fo me ka galonte ke kandoro karamogo la Buye tay Buye ka kuma tien de do Buye denga me nyoro o de kuma info tien de do ama fo ko Buye ra da ya fa yana de Buye denga de kuma info anya fo chogo mina Buye denga ya fo o chogoda o du fo na tien di awo galonte men kale couronne la ama galonoro la wallahi billahi ne la kuma na boni couronne mo do ne dimina ne kuma na boni couronne mo do ko no ko ne ka to ko couronne kalli mai sino wallahi ngum men bulu daka
wallahi billahi ama galon tege malien mais an jigite u kan koyi an y'a kɛ bonya de la k'u ka bonya la sigi olu kan ka an foni na di ma olu man ka an sarani di ye ka k'i n'a fɔ an ye galontigɛla di an m'a fɔ an bɛ bere ta bu ye kama an ma kuma jugu fɔ bu ye ma ni an ko ko ɲuman dɔ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko bu ye tɔgɔ fɔra o la n'o o digira aw la o ye kabakomako ye koyi donc malien a yɛrɛ ɲɛ bala dɛ faso bɛ tigɛrɛ min na bi dɛ u sera religieux la u sera mɔgɔ caman na mais n'aw sigi u bɛ Mali in kɛ Rwanda ye aw sigilen ɲɛna Niger président nana fɔ Mali la kana fɔ ko mɔgɔ fagala minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u bɛ Kidali di Jɔn ko k'an tɛ don Kidali Faransi aw ye ni karamɔgɔ jumɛn bɔlen k'a fɔ ko ka kɛlɛ kɛ k'an ka don Kidali Diko o ye kɛlɛ kɛ o ye place sɔrɔ dɔrɔn i ma kun Diko ye accord politique signé ka don gouvernement na donc fo ka diɲɛ wuli Diko tɛ fɛn fɔ ni mɔgɔ mago bɛ accord politique la n b'a ci ma fana o ye tiɲɛ de ye u sera religieux la mais religieux an jigi tɛ religieux si kan an ka bonya b'u fan fɛ an taar'u voir an m'a fɔ u kana fara an kan dɛ an taara bonya de da u kɔrɔ an ye bonya da mɔgɔ caman fana kɔrɔ donc aw bɛɛ ka bɔ aw bɛ kɛlɛ in kɛ aw yɛrɛ de an balimacɛ camarade Ben le cerveau a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ka mɔgɔw latigɛ Ben na ka mɔgɔw latigɛ an ka mouvement na k'an ka mouvement na nagasi mais an ka bonya bɛ bu ye Ala ka barika don bu ye la Ala ka barika don Mali karamɔgɔ bɛɛ la minnu ta ye faso ko ye mais maliens a ye wuli a bɛ bɔ aw yɛrɛ de wallahi nin ye faso kumawolo ko de dina karamɔgɔ de Iran libéré koyi Ayatollah a yɛrɛ y'a ye dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ de Maroc nɔrɔ fana libéré n'an ka karamɔgɔ ko olu ta anw dɛmɛ o sira fɛ an m'a fɔ k'an dɛmɛ dɛ mais u kana ni i fereke an senkɔrɔ de ni mun y'i fereke an senkɔrɔ an bɛ bɔ an b'o fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni mɔgɔ min ko fana k'i tɛ taa marché la ko Segu Tunkaraw fɔ i tɛ marché kɛ Segu Tunkara ye wala i b'a k'i yɛrɛ de parce que jamana in bɛ état d'urgence de la n'a busula don min na nin diinɛ ɲaga karamɔgɔ se tɛ kɛ nin si ma an minnu ye fantan anw de bɛ faga kɔngɔ bɛ anw de faga ni karamɔgɔ bɛ milliardaire di n b'o fɔ aw ɲɛna bi dɛ aw bɛ bɔ aw yɛrɛ di an b'a deli bɛɛ fɛ fana bɛɛ ka bɔ fana o de cikan kun bɛ n bolo ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an jigi tɛ karamɔgɔ kan dɛ événement 91 sera karamɔgɔ kun t'o la Mali révolution fɛn fɛn kɛra k'a réussi la karamɔgɔ kelen kun t'a si la Mali b'a ka indépendance ta don min na ni karamɔgɔ si kun t'a kɛnɛ kan Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min na malien denw de wulila k'i jɔ o malien denkolo o Modibo Keita siw de fana wulilen bɛ bi k'u bɛ Modibo Keita ladege karamɔgɔ i y'an dɛmɛ o karamɔgɔ m'an dɛmɛ o an bolo bɛ Ala de bolo an dalen bɛ Ala la an b'a deli Ala fɛ Ala ka kɛlɛ ɲɛ an bolo fana an tɛ karamɔgɔ contre la mais karamɔgɔ min fana mana k'i bɛ zigizagi kana ko ka ni i fili an senkɔrɔ de an bɛ bɔ an b'o yɔrɔ fɔ bonya ni karamɔgɔya kɔnɔna na Diko ka yɔrɔ min dogolen n'o dara fiɲɛ la Diko de fana bɛ k'i infiltrer Buye n'a ka denbaya la sisan nɔ k'olu fana ni anw bila ɲɔgɔn na Buye fo ka diɲɛ wuli aw ni anw tɛ se ɲɔgɔn ma non ni o yɔrɔ de fana don k'an kana se aw ma an y'a bonya de da aw kɔrɔ dɛ an b'a fɔ k'an kana sur le terrain de ayi a ye kuma minnu fɔ an y'a o kumaw de fɛngɛ o dɔrɔn de don donc maliens a ye bɔ aw yɛrɛ ye aw tɛ bɔ Segu Tunkara aw bɛ bɔ Mali de ye aw bɛ bɔ aw yɛrɛ de donc o de cikan bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na wa salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu